Znate li vi gde su Prebilovci? Jedno selo gde su kamene kuće na zemlji od kamena. Ljudima sa voljom kamenom. Znate li za porodice koje su zbog vere izbrisane, a putevi do kuće im zarasli? Kao da nikad nisu postojali. Ovde je bilo strašno. Danas, dok sam u tom selu, gledam kuće sa krovovima i bez njih, pitam se znate li gde su. Ovdje se nalazi moj brat Milosav koji je imao 8 mjeseci, sestra Milena koja je imala 3 godine. Ovdje se nalazi moj stric Bogdan koji je imao 11 godina po kojem sam ja dobio ime. Ovdje se nalazi moj stric Milan po kome je moj brat dobio ime. Ovdje se nalazi moja baka, tatina mama po kojoj je moja sestra dobila ime. Ovde svaka kuća i svaki kamen imaju ožiljak. Ima ga i Vaso. I Zoran. I Sara i Pavle. Sanja. Ali i svi oni koji su otišli odavde. Sve njih obeležilo je samo nekoliko dana avgusta 1941. godine. Otkad znam za sebe, znam za to. Živim sa tim, čitav svoj život. Svako pričanje u Prebilovcima, svaki susret počinjao i završavao onim šta se događalo 1941. godine. Kako neko ko ima u kući svoje 9 dece i ženu, ubije nekom Tripku Ćiriću 9 ćerki i to na takav način posle mirno posle toga ruča i priča kao da ništa nije bilo. Potrebno je da dođe do spoznaje kako bismo se svi okrenuli ka principu života. I kad sad postavimo pitanje da li je lakše potomcima dželata ili potomcima žrtava, mislim da je nama lakše. Nas ne grize savjest. Te kosti su po meni temelj. One su osnov za naše postojanje. One su kao što ne možete zamisliti kuću bez temelja. Na čvrstim temeljima stajali su Prebilovci sa svojih 6 zaselaka u južnoj Hercegovini, na ušću Bregave u Neretvu blizu Čapljine. Od Mostara udaljeni 30 km, od mora 20. Ovo selo bilo je jedno od najvećih i ekonomski najjačih u Hercegovini. Stanovnici su se bavili poljoprivredom i stočarstvom. Njih nešto više od 1000, u oko 100 domaćinstava.
Pa da, bolje sad. Pa, čekajte, profesor, tamo. Mislim, između ovog sredine. Znaš, ali nema tu, nije to. Ova je okrugla bila i ja silazim u nju bolje. Ja, ovo se ne može lako sviđati. Nisu se mogle kosti vidjeti? Pa kako? Temelji kuća Srba, tada čitavog Čapljinskog sreza, počeli su da se potkopavaju i ruše u junu 1941. godine. Nepuna 2 meseca posle uspostavljanja nezavisne države Hrvatske. Države koja je bila marionetska tvorevina nacističke Nemačke i fašističke Italije. Za vreme Drugog svjetskog rata obuhvatala je teritorije današnje Bosne i Hercegovine, najvećeg dela Hrvatske i manjeg dela Srbije. Tokom juna, jula i avgusta ustaše su masovno ubijale Srbe u Hercegovini. Najveći zločini poznati su kao Vidovdanski i Ilindanski pokolji. O tome svedoči dokument Zemaljske komisije za utvrđivanje ratnih zločina. Za vrijeme ova 2 masovna pokolja, skoro sav srpski živalj sa teritorije sreza Čapljinskog, bez obzira na pol, godine, starosti i zdravstveno stanje, bio je proganjan, hapšen, zlostavljan i ubijan. To je bio period najkrvavijih ustaških zločina, koji imaju karakter potpunog istrebljenja i masakriranja srpskog življa. Ovo selo u junu uspelo je da ostane gotovo netaknuto. Ali u avgustu prebilovci nisu mogli da se sakriju. Napad na selo počeo je u noći između 3. i 4. avgusta. Prethodile su mu poruke ustaša meštanima da im ne preti nikakva opasnost. Da mogu mirno da žive i rade, ničega se ne boje. Da niko neće da ih dira. Prebilovački Srbi su jedni od retkih Srba iz Hercegovine koji su uspjeli da izbegnu taj prvi talas ustaškog nasilja i upravo ta činjenica da Prebilovčani nisu postradali i da su Prebilovci jedno od retkih srpskih naselja u Čapljinskom srezu koje je ostalo netaknuto, podstaklo je ustaško vođstvo iz Čapljine da organizuju plan pohoda na Prebilovce koji je trebalo da rezultira potpunim uništenjem sela i koje je trebalo da dovede do potpunog uništenja meštana Prebilovaca. Ja mislim da je to dugo pripremano i planski pripremano da se desi to što se desilo Prebilovcima, jer je obruč napravljen oko Prebilovaca. Međutim, sreća je u toj nesreći da oni nisu uspjeli zatvoriti taj obruč i kroz jedan dio, a to je ovdje odmah iznad sela, ljudi su uspjeli izbjeći i doći do Hutova Blata i sakriti se na drugim mjestima. Za to vreme ustaše su, kako su pravile obruč oko sela i sužavale ga, iz kuće izvodili stanovništvo koje je bilo u spavaćim sobama, koje je radilo na njivama, koje se nije nadalo da će doći do tako velike akcije. Nedjeljama smo se skrivali spavajući u brdu. Sa mnom su bili džed Ilija, stričevi Miho i Gojko, brat Milko te Mladen i Stevo. Bježali smo prema Hutovu Blatu. Džed i Miho su se odvojili. Džeda su to jutro uhvatili i ubili. 8 dana smo dijelili nešto malo hrane i nekako preživljavali. Kako sam bio najmlađi, dobio sam posljednje parče hljeba, a potom 2 dana nismo imali nikakvu hranu. Moj deda, baš kao Pavle Bulut i ostali odrasli muškarci, nije spavao u svojoj kući. I on se krio u šumama, u brdima, Hutovu Blatu.
U selu su ostajale žene i deca. Jer do tada žene i decu niko nije ubijao niti dirao. Deda je pričao da je verovao da neće ni tada. Od 1000 do 1500 naoružanih ljudi, navodi se u dokumentu koji se čuva u arhivu Bosne i Hercegovine, kupilo je sve pred sobom, na sve na koje su naišli. Žene, decu i starce. Izvlačili su ih iz kuća, štala, vadili iz kolevki. Pljačkali su i palili njihove domove, oba dana, i 4. i 5. avgusta. Sabirno mesto, osnovna škola u centru sela. Tamo počinju orgije sadizma i bestijalnosti nad nezaštićenim ženama i djevojkama, naročito nad djevojčicama od 12 do 15 godina. Najgore scene odigrale su se u samoj osnovnoj školi. Sve su mlađe žene, djevojčice i djevojke bile silovane. Majka je tada imala 18 godina. Ona je bila među onima koje smrt nije htela. Okupili su ih i poveli putem prema centralnom delu Prebilovaca. Usput je pričala je neke scene kako su skidali sa komšinice i snaje, zapravo to sve bili ekmečići, kako su skidali nove opanke. Ona je kukala, nije dala, imala je 4 devojčice i ipak su je izuli i tako je morala pešice da ide po kamenu do sela. To je nevjerovatno, mislim. Iživljavanje, silove, znači siluju djevojku i majka joj drži glavu, njenu glavu da joj... Para je, vrati. Da, drži joj glavu u rukama da bi joj olakšala. Kad je to zlo opasalo Prebilovce i uskoro su ustaše gonile čeljad našu baš nisput i govori očeva majka nevjesti, eto to dijete boso u jednu nogu, kaže ne dadoše mi majko da ga obujem. A to je bio Vaso, očev prvi sin. I otišao je tako bosonog u smrt. Više od 280 dece od kolevke do 15 godina dovedeno je tada u učionicu osnovne škole Kralj Milutin. O tome, ali i svemu što se dešavalo, svedočila je 20-godišnja Mara Bulut. I ona je bila zatočena u školi. Ipak, uspela je da pobegne i sakrije se. Ja sam uspjela da se prikrijem u jednom žbunu, na nekih 100 do 200 metara od zgrade osnovne škole. Svojim sam očima vidjela sva ta ustaška zvjerstva, pa sam tokom naredne noći preko brda pobjegla i došla u selo Tasovčiće, odakle sam i rodom. 4 sina i 2 ćerke. Najstarija je bila ćerka? Ćerka je 27. godište. Onda sin Trivko, koji mi je, to je 30. godište. I sin Vojko, on je 32. godište. Sin Milenko, on je 35. godište. A sin Jovo, 37. godište. I čir Milena imala 5 mjeseci. Prebilovci su imali čitaonicu, biblioteku i zemljoradničku zadrugu. Izveštaji u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu čuvaju podatak da se čitalo i do 500 knjiga za 3 nedelje. O tome je svedočila i Stana Arnaut. Rođena 1909. godine. Bila je učiteljica u Prebilovcima. Danas, biblioteka u zgradi nekadašnje seoske škole nosi njeno ime. Stana Arnaut učenicima je delila znanje, a sa njih 120 podelila je i sudbinu.
po iskazu Mare Bulut, koja je preživjeli svedok tih stradanja, vršena su stravična zlostavljana nad učiteljicom Stanom Arnaut. Naime, učiteljica Stana Arnaut je bila učiteljica u Prebilovcima i učiteljica u susednom selu Klepcima i naročito su nad njom vršena takva zlodela od njenih bivših učenika iz Gabele. Za taj zločin na smrt vešanjem osuđen je jedan od počinilaca, Nikola Merdžan. Presudu je doneo Okružni sud u Mostaru. Tu je bila škola koja je rađena poslije rata. To su ubili. To su kuće što nije niko ostao živ. A ova kuća još ovaki, 55, jedno jutro zatrto i ostale su potpuno puste. To je napisao gdje niko živ nije preživio u njih. Jeste, jeste. I od tih kuća ću uzeti po jedan kamen da se uzida tamo u crkvu. To je dobro ideja. Pre Drugog svjetskog rata Prebilovčani su imali 10.000 grla stoke. Njive su bile pod zasadima duvana. Poštovalo se crveno slovo. Slavilo se za Svetog Nikolu i Svetog Jovana, ali i na svadbama. Svatovi Mileve i Bogdana Medan. Venčali su se 1938. godine. 27-godišnja Mileva trebalo je da se porodi u avgustu 1941. Risto Medan, od oca Bogdana i majke Mileve. Rođen 6. avgusta 1941. Umro 6. avgusta 1941. Definitivno najstrašnije stradanje mučenice Mileve Medan. To je nešto što je... Znači, nađi ženu u porođajnim bolovima, rasporiti joj stomak, izvaditi dijete, usmrtiti dijete i vratiti u majku. Ja ne znam stvarno ima li išta monstruoznije iznad toga. Ne znam, ja bar nisam čuo za nešto što može da se približi po monstruoznosti tome. Bebu je u matičnu knjigu upisao njegov stric koji je preživeo. Za datum je uzeo 6. avgust, dan zbog kog je ovo selo crnim slovima upisano u istoriju. Zašto 6. avgust? Tada je jama zahukala. Prebilovčane gutala. Žive. Tada se napunila grobnica bez dna. Jama Golubinka, bez danuša, idealna za skrivanje masovnog zločina. Taj broj upisao je Prebilovce među najstradalnija sela na svetu u Drugom svetskom ratu. Do tog datuma i ove jame meštani Prebilovaca mučeni su 2 dana. Nas su prebrajali po školi nekoliko puta. Naoružani su. Naoružani, sve puška i mitralje, puška, sve to je bilo skupa. I onda nas išćerali pre školu, kad su nas htjeli da gone. Onda su nas poredali 6 i 6. I kraj svakog reda puška. A 1, 3, 4 reda, tako otprilike mitralje. I tako nas počerali, a babe neke nisu mogle da idu. Onda su i tu u kundacima bili i u bate prebacivali nogama i tako su i smrtili dok smo mi gledali. Onda su nam tu tekala 4 kamiona
tako nas natrpali koji nismo mogli stati, nakon nas sve bacaju u kamioni. Pun kamion, 4 kamiona. Onda nismo znali gdje ćemo, tako nas počeraše. I sve nam kažu, pućat ćemo vas, neće vama ništa biti, tako nas slobode. Čitavo ovo prikupljeno roblje ustaše su kamionima prebacili iz sela na željezničku stanicu u Čapljinu. Dan je bio isuviše topao, avgustovske vrućine. Žrtvama nije davana ni hrana, ni voda, da su mnogi od njih, a naročito djeca, od gladi, žeđi i vrućine, padale u nesvijest. Neke žene iz Čapljine, Hrvatice i muslimanke, su pokušale da djeci dodadu vode, ali su ih ustaše nemilosrdno odbile. Po naredbi sastavljen je poseban voz. Stočni vagoni prepuni življa krenuli su ovom prugom do Šurmanaca, sela udaljenog oko 20 km od Prebilovaca. Na stanici su i prenoćili, u zatvorenim vagonima. Od jame su ih delila 2 km hoda po hercegovačkom oštrom kršu. Dogovor je bio da izjutra 6. augusta 1941. godine zatočeni Prebilovčani budu ubijeni, da budu gurnuti u jamu Golubinku koja se nalazila u blizini sela Šurmanaca ili Ararovu jamu, kako se zvala u Šurmancima zato što je bila u blizini Ararove mahale. Znači, već je to 6. august, to je šegaj od samog jutra. Oni su krenuli uzbrdo nekom stazom prema baš kućama tih jamara, ubica i da je u blizini jama. Ustaše su se u tom zločinu podelili u 4 grupe. Jedna grupa je trebalo da vodi zatočene Prebilovčane iz vagona do određenog mesta gde su ih pretresali, pljačkali, uzimali sve vrednosti koje su kod sebe posjedovali. Druga grupa ustaša je trebalo da od tog mesta zatočene žrtve sprovede do jame same. Treća grupa ustaša je vršila egzekuciju samih žrtava tako što su ih bacali u jamu. I četvrta grupa ustaša su bacali kamenje koje se nalazilo tu oko jame na same žrtve u jami. Oko ploče stoji ta njih 10-ak, koliko li sa kocima, dugačkim kocima. U tom njihovom kraju se duvan, konci duvana vezali za te koce, oni to zovu pouzica. I oni ih udaraju otprilike s leđa među plećke i guraju ih tamo posle. Sad se dešava to. Deca se hvataju za noge, hvata se za te ploče, kamene i tako. Onda je oni tuku po prstima. I to opet, kada govorimo o toj psihi počinilaca zločina, je još jedan znak pitanja zašto su oni to radili i kako su mogli da pređu preko toga da vas deca mole da ih ne ubijete, a vi ih na kraju ubijate. Čak su majke uzimale djecu i same pokušali da skače kad vidi šta su radili. To kaže, niko nije preživio ovu jamu. Sve druge jame neko ostao živ. Tako da nema šta može tome svjedočiti. Oni koji su bili na suđenju, ja se sjećam tek tako, oni su dosta toga ispričali šta su radili. Ti učesnici, ti dželati. Ustaša Lizde, jedan od učesnika u tom pokolju, pričao je kasnije, po izvršenju ovog zločina, da mu je bilo najteže sa dječacima, koji su se opirali i grčevito hvatali za noge svoga krvnika da ne bi bili bačeni u jamu.
Vidjeli smo kako je jedan od ustaša uzeo jedno dijete, bila je to djevojčica od 4-5 godina, pa ga je sa osmijehom bacio u zrak kao loptu. Na djetetu je zalepršala crvena haljinica prije nego je progutao mrak jame. Kao optuženi Arar i Jerković Jozo i optuženi Ostojić Jozo je priznao i u isleđenju i na glavnom pretresu da je gurao djecu i žene u jamu. Za optuženog Arar Mirka, optuženi Ostojić je rekao da je Arar bacio jedno dijete u zrak iznad jame i da se sjeća da mu je nakon ovog bacanja djeteta Arar rekao da mu je to dijete pomokrilo ruku. Nadalje je optuženi Jerković Jozo ustvrdio da je Jovanović Ivan i sam gurao djecu i žene u jamu i da je pri tome govorio da to treba raditi ovako kao i on, u punoj tišini. Jama Golubinka u Šurmancima. Njen otvor širok je 5 metara. Dubina jame veća od 100 metara. Na ovom gubilištu niko nije preživeo. Selo je ostalo pusto. Deda, njegova 2 sina i svi ostali koji su se krili nisu znali za jamu. Nije znao da je njegova ćerka, koja je imala 17 godina, zaspala u jami. Nije znao da su njegova žena i 3 dece ubijeni pored sela. Nije znao da su od mojih vršnjaka, oni koji su imali 11 godina, preživela samo 2 dečaka. Od 36 devojaka na ovoj fotografiji preživelo je njih 5. Ostale su poginule na isti način u istom danu. Jama nije bila jedina i posljednja grobnica. Preostali Prebilovčani ceo avgust brisani su sa svojih adresa. Na više od 40 mesta u ataru Prebilovaca. Svako prezime imalo je svoje žrtve. Moj otac imao je 2 sina, Vasu i Momu. Uz njih koji su završili u Šurmanačkoj jami, završila je i njihova majka Toda i majka Jovanka, očeva majka. A u očeva strica Miloša nije niko ostao. Ni žena Jula, ni sin Niko, ni kćer Nikina Danica, ni Nikina supruga. Moji preci su ovdje živjeli. Bilo je Suhića, mi smo Suhići. 1941. bilo je 34, a 1945. 4. Znači, 30 je stradao. 20 je Suhića samo u Šurmancima, u Golubinki. Sava na Daždin, prema Čukunđet. I ovdje baš nalazimo se ispod kuće u kojoj su živjeli Savini sinovi. Imao je 3 sina. Marko na Daždin, moj pranđet, je ubijen zajedno sa
svojom suprugom i 3 djece. Njegov brat Lazar je ubijen zajedno sa suprugom i 4 svoje djece. I 3. brat Dragutin je ubijen sa suprugom i 1 djetetom. Tako znači od Lazara i od Dragutina niko nije ostao živ, a preživjeli su moj djed i njegov brat. Dragutin Nadaždin je živ deran i soljen. Lazar Nadaždin je živ zakopan. Meni je ubijena baka Mileva koja je bila u drugom stanju. Ubijena je sa svojom kćerkicom Milosom koja je rođena 1939. godine, dakle koja je u tom momentu bila zaista dete od 2 godine. Iz moje kuće je postradalo 12, a najbliži su mi postradali djedova prva supruga i njihov sin Tripko koji je imao samo 26 dana. Kad preslušaju šta su se prebilovci, koliko su puta Golgotu doživjeli, znači ljudima nije jasno i nije moguće da tu i dan danas neko postoji. Otac je imao žena i 5 djece. Najstariji sin je izbjegao sa ocem u brdo i u blato, Hutovo blato, ostavljajući kući svjesno da neće niko dirati ženu i djecu malu. Znači, brat moj polubrat je imao tada 16 godina, a ovo sve drugo je bilo mlađe. I međutim, sve je završilo u Šornoškoj jami. Buluta je ubijeno više od 130. Iz mog domaćinstva njih 10. Majka, 2 sestre, džed, baba, strina, 3 djece od stričeva. To smo saznali tek kasnije. Čuli smo i da je bila objava da se prebilovčani jave, da ih NDH neće više dirati i da su ubistva zaustavljena. Ja se nisam javio. Bilo je onih koji jesu. To im je, nažalost, bilo posljednje. Važno je naglasiti da su postojali oni Hrvati, ali i muslimani koji su spoznali da je to što se čini zlo. Jedan primjer je slučaj sa mojim pradedom koji je preživeo zahvaljujući jednoj devojci, Hrvatici, koja je brala ili nizala duvan za ustaše i koja je vidjela šta se tu desilo. Oni su ga ostavili u životu i ona ga je hranila i on je zahvaljujući njoj preživeo. Avgust 1941. ili vrijeme od Ilindana do Gospojine. Od 10 stanovnika sela 9 je ginulo, a 1 je ostajao u životu. Tako da je na kraju avgusta u Prebilovcima bilo samo 174 čeljadi. 36 ognjišta je ugašeno. 52 familije su nestale. Jedan, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Krećem. U spasare. Ovo su potomci preživelih Prebilovčana. Onih koji su se krili do kraja avgusta 1941. godine. Do tada su Prebilovci bili pod opsadom. Promenjeno im je čak i ime u Novo Selo. Ovakvo stanje potrajalo je u ovom selu do dolaska talijanske vojske u septembru 1941. godine. Ustaški naseljenici i posada, neposredno pred dolazak talijanske vojske, napustili su selo. Po dolasku Talijana počeo se povraćati onaj ostatak preživjelih Srba muškaraca svojim opustošenim i uništenim kućama. Zar se tu nešto može početi, zapitao se kasnije Branko V. Radičević, pišući o 1941. godini. Nekoliko staraca i nekoliko mladića, selo bez dece, selo bez žena, selo bez mala, bez krova nad glavom, selo pustih gorskih udovaca. I tada se dogodilo čudo. Starci su počeli da se žene. Progovorila je zemlja, progovorio je život. I stari Dušan Šarić pokušao je nemoguće. Hteo je da rađa, da ima naslednika, da mu neko sačuva ime, da ga produži. I kad se rodilo dete, on je dugo plakao u noći porođaja, gorak i ponosan, i žilio kao stari grm. I 43 braka u 1942. godini je sklopljeno. Bilo je primjera da su žene koje su ostale udovice sa djecom došle u Prebilovce, udale se za udovce, pa su sa njima sticali novu djecu. Ja samo divim ocu i živim sestricu kako su mogli psihički da opstanu, da grade nanovo porodice. I danas se baš, ako nekome dijete strada, jedno dijete, nije lako roditelju preživjeti, a ne kad strada čitava porodica, to je neopisivo. I deda moj imao je 67 godina i on se oženio 1945. godine. Za 2 godine oženio se moj otac i dobio je nas 3 djece. Prebilovci su iz Drugog svjetskog rata, iako su tako žestoko nastradali. 174 je preživjelo, ali je rat završilo sa 255 čeljadi. Što znači da se rodilo dosta djece u Prebilovcima u ratno vrijeme. Zapravo 18 dječaka i 19 djevojčica. Na kamenu koji određuje DNK, svako ime od 284 ubijene dece oživljeno, škola popravljena, kuće obnovljene. Do kraja rata 1945. godine to hercegovačko selo ustaše više nisu napadale. Jovan Lolo Đurasović, prvi vojnik koji je otišao u vojsku. Dugo se posle rata čekalo na prvi ispraćaj. U 1962. godine cijelo selo je okupilo se da isprati Jovana u vojsku. I svi smo išli za njim do željezničke stanice. Išla i baba Danica, komšenica njegova, da ga isprate u vojsku. A pismo su svi čekali, kad dođe pismo od njega da piše kako mu je i kako se snalazi u vojsci. Cijelo selo je htjelo to znati. To je isto upečatljiv podatak i još jedan dokaz o kakvom se genocidnom zločinu u stvari radilo u Prebilovcima i taj
prvi vojnik je u stvari nešto najtužnije, jer potrebno je bilo 17 godina da prođe od završetka rata da bi selo dalo svog prvog regruta koji je stupio u tadašnju Jugoslovensku narodnu armiju. Prvi odlazak na jamu je odmah bio posle rata, dok još nije bila zabetonirana. A onda je nastala pauza, nije se išlo dugo. Pa 62. godine je betoniran i podignut simboličan spomenik nad jamom. Ali se ni tada nije išlo. Onda je na zahtjev rodbine počelo se tamo negde krajem 80. godina organizovano odlazi svakog 6. avgusta. Jako si neke stvari poslije saznao, morao si ćutiti. Vrijeme je bilo takvo. Da li je bilo, da li se moralo sve ćutiti, ne znam. Ali i nisu smjeli da se ljudi izgovore ono što se desilo. Nije se smjelo pričati o ovome, da se zaboravi. Mnogi su tražili da ne idemo ovamo, da ne radimo, da se to zaboravi. Zamislite te očeve koji su tek 1957. 6. avgusta otišli na jamu da upale sveće svojoj deci, svojim ženama. U toj politici i pamćenje i sećanje socijalističke Jugoslavije vrlo dobro se vodilo računa o tome da se ne upotrebljavaju te nacionalne odrednice, da su to Srbi ubijeni, da su Hrvati počinili zločin. Tako da to je zaista jasna simbolika kako se ophodilo prema žrtvama. One su zabetonirane ne samo i fizički, već su bile zabetonirane i u javnom govoru. Nekako je to bilo sve pod kontrolom države. Država nije dopuštala da crkva nekako ima pristup toj žrtvi koja je pretrpljena u Drugom svjetskom ratu. Ideološki su razlozi bili, mi smo imali vjerske, oni su imali ideološke razloge i tu je bio taj sukob. Sva imena ubijenih ovdje su zapisana. Na porodičnim grobnicama. Iako niko od njih tu nije sahranjen. Tako su preživjeli, imali mjesto gdje da zapale sveće. Kao i moj deda. Svi oni čekali su dan da svoje najmilije prenesu u selo. Neki od njih to su i dočekali. Bilo je potrebno skoro 50 godina da se sve žrtve sahrane na dostojan način. Krajem 1990. godine otvorena je jama Golubinka u Šurmancima. Ali ne samo ona. Otvorene su gotovo sve jame koje su bile gubilišta 1941. godine. Samo u Donjoj Hercegovini bilo ih je 13. Kod nas Srba duhovna vertikala između živi i mrtvi jako je snažna. A ona je, što se tiče Prebilovaca, prekinuta betonskom pločom nad Šurmanačkom jamom.
Uz to nije se moglo tamo otići kad se želi i kad se treba. I to je u stvari postaklo ljude da razmišljaju i da traže i da konačno dobiju da se jama otvori i da se kosti prenesu, okupaju i dostojno sahrane. Opoje i dostojno sahrane. Svake sam godine išao, jer to me vuče. 4 sina i 2 ćerke i žena. Pa sam morao ići i nositi svijeće. I kad sam god došao gori, ja apsolutno nisam obraćao pažnje šta neko tamo priča i takve stvari. Ja valjda sam osluškavao sve zuji, onda ne zovu. Ta. Vadilja sam, ne možemo više pitovati. Tako da sada kada iznesemo... Vadilja nas iz jame da idemo napolje. To mi se valjda pričinjavalo. Ovo je daleko najopasnija od svih ovih jama koje smo do sada otvorili. A pogotovo je najopasnije izaziva jezu kod ljudi, sve što manje više se radi sve o deci i da takav strah, kakva je to količina straha bila, pa to ne može niko ni zamisliti. Eto, otac pošao ovamo i ja sa njim. Mirno me želja da se spustim dole da vidim kako je to i ja sam i prije tu dolazio kad je vršen ti vjerski obredi, parastosi. Sa 16 godina sam sišao u jamu. Jednostavno to se moralo desiti. Morao sam da sidjam da vidim kako je to. Ima jedan detalj, kad smo sišli doli, počeli smo da organizovao se špalir i krenuli smo najviše kopa se do određene dubine do koje ti kažu i skupljaš kosti u kesu pored sebe. A rasvjeta, nestalo je rasvjete, a bilo je ljudi koji su preživjeli pad. Sad samo pomisliš kakav je to osjećaj, beznadežnost. Vidiš negdje gori trag svjetlosti, znaš da bi trebalo da ideš gore. Polomljen. Strašno. Strašno. A sad, što normalno niko ne zna čija kost. Jeste. Ali važno je bilo da sve preberemo, da ne ostaje ni jedna koštica slučajno. Sve što se vidilo, kamenja su prebacivana. Znači, sad nas se krenulo ka vrhu i te kosti smo sve izvadili. Kad sam bio u jami, bilo je po danu to, ne znam ni sa koji datum, ne znam ni ja. Uglavnom, tu narednu noć mislim da nisam mogla stisnuti. Da nisam uopšte spavao. Bio sam kako da kažem, ono što se kaže da poludi. Evo rođake, primi, evo djeca naša. Djeca naša, 50 godina čujem.
Što je ovo? Sjećam se otvaranja jama, godinama smo čekali na to. Zvuka čekrka koji je parao novembarsku tišinu, tripka kmečića kome je trudna žena bačena u jamu, kojeg je srce izdalo na samoj jami. Nešto više od mjesec dana vađene su kosti iz svih hercegovačkih jama. Ručno, jer ni jedna kost nije smela da se ošteti. Posebno ne kosti lobanje, koji su za doktore sudske medicine bile najbolji dokaz. Se vi spustite dole, odjednom se pred vama pojave brojne dečije glave, dečije lobanjice. To je emotivno bio jedan izuzetno težak moment. Mi smo te lobanje uglavnom obradili sve, ali smo da bi odredili životnu dob dece i da ne bi između ostalog se komentarisalo ovako ili onako, sve te kosti koje smo našli duge dečije nosili smo u Beogradu u institut da se uradi rentgensko snimanje da bi se približno najpouzdanije odredila životna dob te dece. Ovo je jedna lobanja gde se radi o najverovatnije mlađem muškarcu sa očuvanim šavovima. Lobanje naročito čeonog šava sa izraženim čeonim kvrgama i mastoidnim nastavcima. Ovo je deo do sada nađenih dečjih kostiju gde možemo konstatovati da su nađene butne kosti, kosti podlaktice, kosti nadlaktice i rebra. Prilikom vršenja sudsko-medicinske ekspertize osnovno pitanje koje se postavlja svodi se na činjenicu da se nepobitno utvrdi pol žrtava, broj žrtava, zatim životno doba, uzrast i sličnost, odnosno sve ono što je potrebno da bi sudsko-medicinska obdukcija imala svoju validnost. Jedan uopšte zaključak posle svih jama je da su ti ljudi uglavnom povređeni tupinom mehaničkog oruđa, sekira, neka spojnica za šinu koju smo našli u šurmancima, za železničke šine koja je metalna, teška oko 1,5 kilograma, duga oko 20 centimetra i nekoliko tih lobanja gde je rekonstrukcijom pokazano da je to naneto tim predmetom. U jami smo nalazili dosta odeće, obuće, predmeta, mnogo dečjih šnalica, ukosnica malih, onih perlica i slično. Čak i neku dečiju garderobu, tu male dečije cipelice i slično. U noćnim uslovima smo mi često radili kada su se prale te kosti, pošto je voda bila ledena, ona je morala da se greje. Nadljudski napori, nadčovečanski napori
I sad možete da zamislite tu situaciju da se na jednom polju nalazi na desetine kazana, oko njih se nalaze uglavnom žene, često i deca, sa tim ložištima koja svetle i koja kod vas izazivaju jednu posebnu emociju koju ja stvarno nikada ne mogu da izbrišem iz sećanja. Niko i pitao nije se rod kao Srbi ili kao Hrvati ili kao Turci. Niti imamo krivice zato što smo rođeni u ovom narodu ni zasluge. Ali da li ćemo postupati kao ljudi ili ne ljudi, to zavisi od nas i to Bog od nas očekuje. Da uvek budemo ljudi, nikada ne ljudi. Prebilovci su stvarno otkriveni 1991. čini mi se kad su kosti izvađene iz jama i kad se dogodila ta prva sahrana nakon toliko godina. I to je bilo potresno i meni su još uvijek potresne te slike i razgovor patrijarha Pavla sa tim ljudima i jedna smrt od bola se dogodila nakon toliko godina i nekako sam tad shvatio koliko je strašno to nesahranjivanje. Smatram da je svaki trenutak pravi trenutak kada treba da sahranite svoje najvoljenije, bez obzira na bilo kakvu političku situaciju u zemlji ili bilo kakvu krizu, ipak to je nešto ljudsko što morate da ispoštujete prema svojim najmilijima, da ih sahranite kako dolikuje. Imala sam 10 godina kada sam prvi put bila na jami. Pamtim i kada su sanduke doneli ovde u Prebilovce. Kada su se svi oni vratili kući. Istim putem kojim su od kuće otišli. Na isto mesto odakle su tamo i odvedeni. U seosku školu. Tu su bili nekoliko meseci dok ih u avgustu nisu zajedno sahranili. Žrtve zločina iz Donje Hercegovine sahranjene su 4. avgusta 1991. godine. Prebilovce je za zajedničku grobnicu odabrala istorija zločina. Nasilna smrt 284 dece, gotovo isto toliko njihovih majki i baka, simbolizuje veličinu tragedije. Kosti iz svih 13 jama položene su u kriptu od belog mermera. Nad njom je podizan hram, dostojan spomenik hiljadama ubijenih u Donjoj Hercegovini da konačno počivaju u miru.
Mira za njih i sve one koji su živeli u Bosni i Hercegovini, nažalost, nije bilo. Rat u Bosni i Hercegovini nije zaobišao ni Prebilovce. Stanovništvo je proterano. U selu svaka kuća zapaljena. Tog juna 1992. godine zločin se ponovio. Kosti su opet ubijene, minirane. Zvonik pored spomen kosturnice srušen. O tome svedoče i ovi snimci. Selo je, tako reći, ritualno spaljeno od početka do kraja i sve je gorelo. Imaju snimci koje je HOS objavio i postoji na YouTube-u, gde se vidi u jednom trenutku da to sve gori. Može se i prepoznat neke kuće. Najveće stradanje je stradanje same crkve i kosturnice koja je tu bila izgrađena i miniranje kostiju. I ne samo miniranje, posle miniranja desio se još jedan zločin. Dovedene su građevinske mašine, bagere i čitav teren, plato gdje se danas crkva nalazi, bio je poravnat. I godinama posle toga je napravljena deponija smetlišta ovdje na ovom svetom mjestu. Strašno, opet, kako reagovati na nešto tako? Nevjerica, šta drugo? Nema drugo, znači nevjerica, da može neko doći da minira kosti. Morbidno miniraš ljudske kosti. Prorok David, psalmopevac i možda jedna od najkorpulentnijih ličnosti u svakom pogledu Starog Zavjeta, on kaže, a usnama mojim nema pravdanja. I ne tražim pravdanje za moj grijeh. To je dakle David koji zna šta je grijeh, ali i zna šta je pravda. I u tom smislu, čim neko traži opravdanje za zločin ili za zločine u ime naroda ili u ime ne znam čega, on ne zna uopšte šta je pravi pristup ka grijehu. Za grijeh nema opravdanja, nego ima samo priznanja. Rat u Bosni i Hercegovini završio se potpisivanjem Dejtonskog sporazuma 1995. godine. Prebilovci su od tada u Federaciji Bosne i Hercegovine. Selo u kojem je 2 puta zaustavljen život opet je oživelo. Prve kuće su počele da se dižu 2000. godine. I nije se moglo prići kućama. Iz nekadašnjih soba iznikle su čemerike, iznikle drače, iznikle košćele. Nije se moglo doći. Puzeći su ljudi dolazili do svojih kuća. Vratio sam se, znači, u februaru 2003. godine i eto, 18 godina ovdje opstajemo i živimo, radimo normalno. U poljoprivreda, stočarstvo. Zaposlio sam u firmi gdje sam radio prije rata 10 godina, sad evo ima opet 6 godina staža u toj istoj firmi. Sad sam u godinama, već se računa i na kraju života. Za godinu 5, 10, 15 godina. I rekao sam ima da tu sahrani. Gdje god umre, da me ovamo dovedu. Mislim da sahrane. Gdje god odeš,
tu se vraćaš. To je identifikacija, to je nešto što ti daje snagu. Ne znam. Moja nevjesta Ana, puzeći je došla do kuće svoje. To mi ona pričala. I 3 dana nije se čuo ni crku ptica. Tek 3. dan ptice su se javile i počele pjevati. A i ptice nekome trebaju pjevati. I one su osjetile da se vratio život u selu. Prebilovci, uprkos svemu, i dalje prebivaju. Prebiva i ostvarena želja Prebilovčana, obnovljeni hram, kao rukotvorni dokaz o vaskrsenju sela i života u njemu. I ono što je mene kasnije motivisalo da tu treba da se dogodi nešto baš lijepo je bilo najviše kad sam poslije kao episkop otišao u Prebilovce i to je bilo napravljeno deponija. To je bio motiv da na mjestu svetom je nastalo mjesto zapustošenja i mjesto gnusobe. I onda sam rekao ovo moramo nekako očistiti. A kad smo očistili to, onda sam nekako dobio krila i osjećaj da sad će tu da se desi nešto stvarno lijepo. Hram Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima. Sazdan na prahu i kostima ubijenih. Na mestu nekadašnje minirane kosturnice. Hram koji je obgrlio kriptu u sredini. Kriptu u kojoj su položeni delovi sačuvanih moštiju pronađenih posle rata 90-ih. Sve žrtve su kanonizovane, postale su svete. Dan njihovog stradanja postao je dan kada se slave. 6. avgust zapisan je i u crkveni kalendar kao dan prebilovačkih i donjohercegovačkih novomučenika. Ta, da kažemo, svetost, ona bi u stvari trebala da bude ta nedužnost, nevinost, ta sposobnost za život bez mržnje i ta sposobnost za ljubav. I to je nekako, to se dogodilo u Prebilovcima, to se dogodilo na mnogim stratištima i to mora da se dogodi na svakom stratištu, da dođe do preobražaja od mržnje do ljubavi. U ovom selu i u ovom hramu i na parohiji ispričana je bukvalno priča od stradanja do vaskrsenja. Od stradanja koje se desilo od 1941. godine pa sve do vaskrsenja koje svakim danom živimo, na svakoj svetoj liturgiji kada se ovdje služi, osjećamo taj smisao vaskrsenja i smisao stradanja koji dobije jednu drugačiju dimenziju. Od 2015. do dan danas ovdje hram u Prebilovcima posjetilo preko 30 do 40.000 poklonika
i koji su došli i što još više raduje, znači da ti ljudi ne samo da su došli jednom, već se vraćaju iznova i svake godine dolaze na poklonjenje mučenicima. Ispisana imena na platnima ovog hrama daju jednu toplinu. I ovaj freskopis koji je djelo oca Stamatisa Sklirisa upravo daje poruku da se život nastavlja i nakon tolikog stradanja da život dobija drugačiji smisao i da ove freske daju toplinu, ali i daju jednu poruku vaskrsenja. Da bi još više selo vaskrslo i da bi još više bilo života u tom selu, u ovom selu u kome danas živimo, potrebno je da ovaj kompleks hrama pretvorimo u manastir, da ovaj hram postane mjesto srpskog hodočašća, gdje će dolaziti ljudi iz svih krajeva. Ništa ne treba da se generalizuje. Treba da se posmatra svaki pojedinačni zločin i svaki pojedinačni zločinac i da se nikad nekako ne adresira na narod. To ni pošto, ali da se adresira na zločine i da se govori o ljudima koji mogu da počine zločine, da se govori o ljudima koji mogu da pretrpe zločine, a da pri tome ne postanu zvijeri, nego da postanu sveci, kao što su postali ova djeca, žene i ljudi, muškarci u Prebilovcima. Fizički bol koji su doživele žrtve postao je metafizički bol koji sada nose potomci tih žrtava. Taj bol postaje jedna osa koja povezuje nas sa našim predsima. Možete zamisliti koliko me to obilježilo. Pa tu muku i tu tragediju treba nositi. Pa treba biti hrabar pa to nositi. Pa i sada pričati ovdje pred mnom. Kako to ispričati? To se ne može ispričati. Kako to nositi? A mora se nositi. I nosi se. U kući Nadaždina 1941. godine je bilo 20 članova. Sada mi imamo 20 članova porodice Nadaždina. Znači 80 godina. Nakon 80 godina mi smo dostigli brojku članova porodice koju smo imali 1941. godine. A da nije bilo 1941. Sad bi to bila brigada Nadaždina. Ali dobro, idemo dalje. Nadamo se. Ta crkva ima nešto u sebi vrlo magično što, nažalost, nemaju mnoge kuće ili mnoge crkve. Kad u nju uđete, imate jednu želju, a to je da tu budete i da ne izađete. To je ono što je vrlo važno i vrlo moćno. Tu treba dovesti ljude, treba znati s njima razgovarati i treba im pokazivati upravo tu činjenicu da je život pobjedio smrt, da je dobro pobjedilo zlo.
Na ovom zidu su i imena svih mojih Dragićevića. Zapisani su i Anđa, i Mila, i Sofija, koja nije imala ni 7 godina. I Milovan. To su sve deca moga dede. Uz njih i majka Janja, dedina žena. Na tom zidu je 99 imena sa istim prezimenom. Moja porodica ostala je bez toliko članova, ali prezime nije ugašeno. A znate li vi za Prebilovce?